Bahalag hago, basta busog. Maodyod tingali ni ang opisyal unofficial motto sa among grade 12 TVL Agri-Fishery Arts Aquaculture. Kaysa aquaculture, dili lang yung maglingkod sa classroom. Maligo mig singot, usahay, lapok pa jud, maglimpyo sa fish pond, mag-drain, magbutang og pipes, magtanom og teamwork, and mag-atiman sa isda. Ug karon, ang pinaka-exciting na part. Luto na ta! Tan-awan ninyo, gikan sa pag-atiman sa fish pond, karon kami na pod ang nag-andam sa pagkaon. Kaysa aquaculture, importante ang production. Pero, importante pod ang nutrition o food appreciation. Dili lang kay kabalo ta mo padako og isda, kabalo pod ta unsaon pag-andam niini para mahimong lami og healthy nga pagkaon. Ang uban diri murag chef na kaayo. Ang uban, assistant chef lang sa. Ikaw bahala sa daubay. Ayaw kalimti ang asin, ha? Bantay ang kalayo kaya kasi masunog ang isda. Okay, teamwork gihapon bisan naa na sa kusina man or sa pabuhan. Habang nagluto, makahuna-huna ka nga dili lalim ang proseso aron makabot ang pagkaon sa atong lamesa. Behind every meal na ay oras, paningkamot o dedikasyon. Mao nga ang aquaculture dili lamang nagtudlo unsaong pag-atiman sa isda. Nagtudlo usab kini sa responsibilidad, disiplina o pag-apresyar sa pagkaon nga atong gikaon matag adlaw. Kay kung kabalo ka unsa kalisod ang proseso, mas dili ka magsayang og pagkaon. Finally, ang ginahulat sa tanan, ang paghaon sa sinugbang isda. Kabalo mo unsay pinakalami nga ingredients sa mong pagkaon? Dili lang asin, dili lang paminta, kundi teamwork. Kay ang tanan adunay kontribusyon na ay nagluto, na ay naghiwa, na ay nanghugas, na ay sigig tilaw kuno para quality control, o syempre na ay pinakadaghan o kaon. Lahi ra jud ang feeling kung inyong gipaningkamutan na usa ka butang unya inyong ma-enjoy ang resulta. Ang among pagkaon karon dili lang ordinaryong panihapon o paniudto. Simbolo kini sa among paningkamot isip mga estudyante sa aquaculture. Usa ka pahinumdom nga ang kalampusan dili lang makita sa dagkong awards o medals, usahay makita usab kini sa usa ka simpleng pagkaon nga inyong gipaambit sa usag-usa. Busa kung mangutana ka unsay motto sa aquaculture, bahalag hago, basta busog. Dili lang busog ang tiyan, busog pod ang among kahibalo, busog sa panaghigalaay, busog sa teamwork, ug busog sa mga leksyon nga among madala bisan human sa among pag-eskwela. From hard work to happy hearts, kini ang kinabuhi sa grade 12 TVL Agri-Fishery Arts Aquaculture. Bahalag hago, basta busog.